чемпионати кушоди шаҳри Душанбе оид ба Панкратион ки дар толори мактаби намудҳои якҳарба баргузор шуд, яке аз муҳимтарин чорабинӣ дар оғози сол барои намояндагони ин ришта ба ҳисоб меравад. Зеро он як марҳилаи хуби омодагӣ барои варзишгарон ва санҷиши ҷиддӣ барои мураббиён хоҳад буд. Федератсияи Панкратиони Тоҷикистон ки ҳамасола тақвими зиёди чорабиниҳоро роҳандозӣ мекунад, ин раванд ба касбияти варзишгарон ва пайдо гардидани чеҳраҳои нав аллакай таъсири бузург расонидааст. чунин мусобиқаҳо барои наврасону ҷавонон ва калонсолон имконият фароҳам меоранд ки имконияти варзишии худро сайқал диҳанд ва чеҳраҳои нави варзиширо кашф гарданд. умедворем ки аз байни иштирокчиёни ин мусобиқа дар оянда варзишгарони касбӣ ба камол расида муаррифгари давлати миллати хеш хоҳанд шуд. дастаҳо аз Суғду, Хатлон, Бадахшону шаҳру нӯҳои тобеи кишвар, минтақаи Рашт ва шаҳри Душанбе ширкат намуданд ки дар умум наздик ба 500 иштирокчиро ташкил медод. вобаста ба тартиби баргузории ин чорабинӣ наврасону ҷавонон ва калонсолон ба рақобат пардохта ҳузуру тавони худро нишон доданд. аз кӯчактарин иштирокчӣ то чеҳраҳои муваффақ муҳимияти мусобиқоти мазкурро хеле хуб дарк намуда бо сабку услуби писандидаи хеш нерӯсанҷӣ мекарданд. ما نورسان خیلی خوشحال هستیم که برای ما چنین مسابقه را میکنیم. من امروز در وزن 33 کیلو برآمد کردم و رقیبانم را شکست دادم. در وزن من رقیبان خیلی سخت بودن، لیکن من محنت کردم و اونها را شکست دادم و میخواهم که در آینده چمپیون بشم. бояд гуфти имрӯз дар баробари оммавияту пешрафти намудҳои олимпӣ дар кишвар ҳамзамон риштаҳои ғайриолимпӣ ва варзишҳои муосир низ дар ҳоли рушд қарор дошта варзишгарон дар сафҳатҳои ҷаҳонӣ ватани моро намояндагӣ мекунанд. аз тарафи дигар баргузории чунин мусобиқаҳо насли наврасро аз корҳои хайр боз дошта ҳушу ёдашонро ба ин самт ҷалб месозад. من از دنیای فرخور اومدم که جای یکم گرفتم و رحمت و معلمم که مرا به مسابقه اینجا آورد. در وزن 20 کیلوگرم همه حریفان خودم را شکست دادن و من میخواهم در دیگر دولت‌ها اشتراک کنم، سزاوار جای اول گردم تاجیکستان و پیش. воқеан мусобиқаҳои дохилӣ ҳадафҳои бузург доранд ки муҳимтаринаш рақобатпазирӣ миёни мураббиён ба ҳисоб меравад. зеро дар муваффақияту сатҳи касби ҳар варзишгар нақши мураббӣ хеле бузург буда онҳо мехоҳанд шогирдонашон натиҷаҳои наздаррасро ба даст биёранд. солҳои охир дар риштаи Панкратион мураббиёни зиёде дар минтақаҳои мухталифи кишвар фаъолият мекунанд ки чунин ранг гирифтани кор ба рақобатпазир гардидани мусобиқаҳо таъсири хуб расонидааст. ما از ناحیه فرخور با همراهی دو دسته سفربر شدیم. در این مسابقه با همراهی 16 نفر ورزشکار سفربر شدیم. باعث خوشحالی است که فدراسیون پانکراتیون در آغاز سال 2026 چنین مسابقه با شکوه را برگزار کرده ایستاده است که شاگردان ما مهارت کسبی خود را زیاد می‌کنند. در مسابقه نتیجه شاگردان تا حال 4 شاگرد ما برآمد کرد. متاسفانه 2 نفرش جا نگرفتند، 2 نفر دیگر سزاوار جایزه افتخاری شدند و 1 نفر دیگر
бо баромад мекунад. Мусобиқа рақобатпазир аст. Азбаски мо баъзе шогирдоро овардем ки бори аввал айда ин мусобиқа баромад карданд, лекин барои онҳо таҷрибаи хуб мешавад мусобиқа. Мо мураббиёи ноҳияи Фархор боиси хушҳолӣ мекунем ки Федератсияи панкратиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 як мусобиқаи бошукӯҳа дар Фархор нақша доранд ки ин барои рушду ва маҳорати варзишгарони мо мусоидат мекунад. خیلی میبینیم سالهای اخیر از منطقه‌های کشور خیلی هم ورزشگران بسیار شده است. ورزشگران علاقه تجربه خوب گرفتند در مسابقه از منطقه بسیار خوب هم اشتراک میکنند. هر فدراسیون کوشش میکنه که سمت چهره های ورزشی ورزشگران از ناحیه از منطقه زیادتر باشد. چون مشاهده میشد مهارت و طرز اجرای اصولها از جانب اشتراکچیان خیلی عالی عملی میشد. این هم در حالی است که آنها آمادگی جدی خود را با این مسابقه مستحکم کردند. برای یک گروه ورزشکاران نورست این مسابقه یک مرحله آمادگی با سبقت‌های بیرون از کشور بود. این مسابقه برای ما خیلی خوب است که راه ما رو میکشد و بیرون از کشور مسابقه میکنه و سزاواری جای اول میگردیم. من در وزن 50 کیلو سزاواری جای اول شدم. از همه رقیب سخت‌ترم در فینال بود که من آن را با فول‌ها شکست دادم. یکی از سوخت و دیگر از بدخشان سومین از خطلان اکثر از شهر و ناحیه تابع مرکز گروه دیگر باشد از رشت و شهر دوشنبه برای کسب زینه‌های افتخاری به این مسابقه آمده بودند. حضور زیادی مخلصان و دستگیری آنها به ورزشکاران نیروی دیگر میبخشید. اکثر اشتراکچیان مسابقه مذکور جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی میباشند که چنین رقابت و باعث تجربه گرفتن آنها میگردد. این اولین مسابقه من در آغاز سال 2026 میباشد. آمادگی من خیلی جدی بود در این مسابقه برای من خیلی آسان گردید. من در سال 2026 غلبه‌های بسیار آرزو دارم. سبب اساسی غلبه و دست آوردن من این محنت‌های کردگی من و تئوری جدی دیدن من میباشد. مسابقه داخلی برای ما خیلی مهم است و برای آن که ما بتوانیم در روی مسابقه بیرون از کشور خود را آماده نماییم. یادآور می‌شویم که از قدم‌های اول آماده شدن ورزشکاران باعث شده که دستپروران فدراسیای پانکراتیون در مسابقه‌های مختلف شرکت نموده با گرفتن زینه‌های افتخاری دست یافتند. چون مسئولین میگویند اگر ما چنین مسابقه‌ها را زیاد گذرانیم این به منفعت کار و بسود ورزش کشور خواهد بود.
раҳмат ба Федератсияи Панкратион ки барои мо ҳам хеле мусобиқаҳоро баргузор мекунад. мо имрӯз аз толори худ 4 кас баромад кардем. 2 каси мо сазовори ҷойҳои намоён шуд ва ҳардуи мо сазовори ҷойи аввал гаштем. ман хеле шод ҳастам ки ҳамдастаи мо сазовори камарбанди қаҳрамонӣ шуд. сабаби ин муваффақияти мо ин мураббии мо Одинаев Умар ҳаст ки моро хеле хуб тарбия мекунад ва ба чунин мусобиқаҳо омода мекунад. дар набарди калонсолон аз ҳама ҷиҳат ҷолибияту серҳаракатӣ дида мешуд. одатан варзишгарон дар ин риша хеле омодагии ҷиддӣ дида муддатҳои зиёд рақибро меомӯзанд то муқобили амалҳои ӯ ҳаракат конанд. барои ҳар ҷуфт 3 дақиқа вақт дода мешуд то ғолиб муайян шавад, вале мо борҳо мушоҳида кардем ки пеш аз анҷоми вақт низ варзишгарон ба пирӯзӣ мерасиданд. аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи Панкратион ба хотири ҳавасманд гардонидани варзишгарон ва ҷалби онҳо ба ин самт ғолибон бо ҷому медал ва камарбанди қаҳрамонӣ қадрдонӣ гардиданд. سال 2025 خیلی سالی ناخوب بود برای من، برای که من چند مسابقه خود رو باید داده بودم با و خیلی خوشحالم که 2026 با غلبه آغاز شد و باور دارم که تا آخر سال با غلبه میروم. خیلی میبینیم قانون قدوی پانکراتیون اینوست شدن. فدراسیای بین المللی پانکراتیون علاقه قانونوی پانکراتیون اینوست کردگی است. سالهای گذشته بدون لباس برگزار می‌گردید، علاقه با لباس‌های ورزشی برگزار گردید. امیدواریم که برای ورزشگران این هم پسند می‌آید. در آینده کوشش می‌کنیم که چنین مسابقه‌های با نفوذ برگزار کنیم. нафароне ки дар ин ҷо ғолиб меомаданд имкони шомил шудан ба дастаи ягонаи федератсияро пайдо мекарданд. аз ҳамин хотир иштирокчиён сатҳи касбии худро нишон медоданд. дар умум майдони имрӯза нишон дод ки ҳаводорону роғибони Панкратион дар Тоҷикистон кам набуда майлу хоҳиши ҷавонону наврасон ба ин самт хеле зиёд аст. танҳо бо роҳандозии чунин мусобиқаҳо метавон беҳтаринҳоро гулчин карду ба сафҳатҳои ҷаҳонӣ сафар барнамуд.